आमे बिजू जनता दल जिंदाबाद। प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद मलिक जिंदाबाद। प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद मलिक जिंदाबाद। प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद मलिक जिंदाबाद। धन्यवाद। आज घंटापड़ा पंचायत समिति सम्मुख घंटापड़ा ब्लॉक तरफ आज प्रथम संग्राम प्रथम सभा प्रथम प्रतिवाद से बहुत संख्या जोग देती सब धन्यवाद दूसरी आम ब्लॉक कौन करा निश्चित भाव अंगे अंगे अनुभव करुवे ये सरकार केवल मिथ्या प्रतिश्रुति देकर शासन को आसी आपण मानक मु गोटे गोटे कहबी जे ये सरकार प्रथम स्लोगान थिला ओडिया अस्मिता। आज ओडिया अस्मिता धूली साथ आपण माने निजे अनुभव करुवे जे उत्कलमणि मधुसूदन दास गले ये हूँ आम ओडिया अस्मिता। जनवरी 26 अगस्ट 15 गला ये हूँ आम ओडिया अस्मिता। एठी माँ माने लक्ष्यपति हो गले छेड़ी पालिक आम माँ मान आज लक्ष्यपति हो गले ये हूँ ओडिया अस्मिता। खून तमें ब्रिटिश शासन ठार बलिक शासन करुच वीडियो तुम्हें जानवा दरकार शीघ्र घर को पड़ा शीघ्र कंटापड़ा ब्लॉक छाड़ी घर को जा एठी लोक मैंने तातिले विजु जनता दल तातिले ये गेट कांथ काम कर तुम्हें लाइन कौन काटुच बंधुगण जय जगन्नाथ बंधुगण आमे जो दाबी देइथिले आठटा सम्मिलित दाबी देइथिले जो उद्देश्य बसी आज राज्यर तो श्रृंखला स्थिति जो भाव में विशृंखला चली तारी भितर आज घंटापड़ा विजु जनता दल परिवार आज पूर्वतन विधायक प्रमोद बाबू को नेतृत्व में आपण मानक एठी जो आमे 8टी दाबी सम्मिलित आसीचु दाबी कहवाई एवं आम दाबी यथार्थ आम दाबी निश्चिंत भाव में तमें कौन पूरण कर ये आईन रे निश्चिंत पूरण हम यहाँ आम आज कहीकि जाऊ आम आंदोलन तुम्हें गेट दे कबाट भितर बसिले भी तुम भाव विफलता नुहे आम आंदोलन आम तो छिड़ा होती सफल जो 8टा दाबी थिला से एक ब्लॉक माध्यम आईनगत सम्मत थिला ये 8टा दाबी जो सब काम जीपीडीपी काम हो जो सब विकास मूलक काम हो तुम्हें असिस्टेंट इंजीनियर को धरी वीडियो तुम्हें आखि देखई विधायक चिठा देखई ये खाकी पोशाक पुलिस को धरी हजार हजार पुलिस को धरी सात कार्टून तुम भावुच जे साधारण लोक एवं लोकप्रतिनिधि को तुम डाउन करदेव ता संपूर्ण भूल जो आईन व्यवस्था अच्छी तुम्हें चिंता करने दरकार गोटे सेकेंड विधायक चाहिए तुमको 5 घंटार विदाय कर आम चाहिए तुमको 5 मिनिट विदा करूँ आज ही विदा करूँ तुम निर्णय तेणु आज जो भाई चली मुझे अधा करी से तो लाइन काटिदे गोविंदपुर पंचायत एक कल्याण मंडप अच्छी से कल्याण मंडप 3 वर्ष है लीज रे चली सरपंच उत्तर दायित्व से लीज रे नेला 2 वर्ष आउ गोटे वर्ष जबरदस्त कोर्टर आश्रय नहीं 15,000 10,000 आदाय कर सरपंच महाशय जिते बहुत थर अभियोग कर साधारण लोक आसी साधारण लोक दियो से मागणा विवाह करेंगे बर्तर करेंगे किंतु ये वीडियो कर्णपात कले ना परिशेष जिते सरकारी कार्यक्रम कले अति निकट में सरकारी चिठा पहुंचला मुझे कहीदे किभली भाव में ये वीडियो मनमुखी शासन करुँच दलीय कार्यकर्ता को हाथ में गुंडा भलिया रखी एमाने दबंगिरी करने चेष्टा कर तेणु जिते सरकारी कागज पहुंचला सरपंच पाखे जे एटा सरकारी मंडप तुम्हें आस आमर सरकारी कार्यक्रम हो बंधुगण दीर्घ 3 वर्ष 15,000 20,000 आदाय करुँच सहित ये वीडियो पैसा आणुच आप चिंता करूँ जिते सरकारी कार्यकलाप सरपंच महाशय पचारे गले यहाँ कौन यहाँ बटकुष्ठ मंडप ना सरकारी मंडप आप चिठी कर मत कहूँ
ଧକ୍କା ମାରିକିରି ଏ ଦଳୀୟ ଗୁଣ୍ଡା ଯୋଉମାନେ ସାଜିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗମରା ଗୁଣ୍ଡା ଏ ଦଳ କାଲି ସକାଳେ ଅକା ନାହିଁ ନା ବିରି ନାହିଁ ଆଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରେ ନାହିଁ ଉପରେ ପଡି ଫୁଲମାଳ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଧରିଥିଲେ ଯଦି ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଜିତିଥାନ୍ତେ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ବେତରେ ଗୋଳେଇଥାନ୍ତେ ଏଇଭଳିଆ ଏମାନେ କଣ୍ଟା ପଡା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜିତିଲା ତା ବେତରେ ପକେଇକି ଏମାନେ ଦଲାଲଗିରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ରୋକିଲେ ଏଇଟା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ବି ଏଇଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଉ ଆମର ନେତା ହଉଛନ୍ତି ବିଡିଓ କଣ୍ଟାପଡା ବିଡିଓ ମହାଶୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ବିଡିଓ ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କର 7 କାର୍ଟୁନ ପୋଲିସ ନେଇଛନ୍ତି ରୋକିବା ପାଇଁ 7 କାର୍ଟୁନ ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ଗୋଟିଏ ପିଓସି ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ରଖି ନାହାନ୍ତି ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି କାହାର ସମସ୍ୟା ହଉଛି ମତେ କୁହ କିନ୍ତୁ ଏ ବିଧାୟକ ଆଇଛି ତା ସାଥିରେ 7ଟା କାର୍ଟୁନ ଫୋର୍ସ ଧରି ବୁଲୁଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାରା ଦେଇ ଆସି ଲୁଟିବାର ବେପାରୀଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ଲକର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାକୁ ମହାମାନ୍ୟ ଭାବିକିରି ପୁରା ତା ଚିଠାରେ ବୁଲିକିରି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିକି ଧରିକିରି ଚିଠା ବାଣ୍ଟୁଛି ତୁମେ ମନେ ରଖ ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତମେ କରୁଛ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନିକୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବାରମ୍ବାର କର ଏ ଗେଟ୍ ଆଉ ରହିବନି କାରଣ ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି ଏ ବ୍ଲକ ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୋଟେ ନାହାଳପୁର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ମୁଁ କହିଦେଇ ଚାହେଁ ସେଠି ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଚର ଜମିରେ ହଉଛି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ ଇଷ୍ଟିମେଟ ନାହିଁ ବିଧାୟକ କହିଦେଲେ ବିଡିଓ କହିଦେଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାଇକି ସେଠି ଘର ତିଆରି କଲେଣି ଇଏ କୋଉଭଳି ପନ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏଠାରେ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଛତୁଆ ଦିଆ ହଉଥିଲା ଛତୁଆ ଆସିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖାଲି ଚୋକଡ଼ ଦିଆଯିବ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଚୋକଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଆସୁଛି ଇଏ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାରିବ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଏମାନେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ରାସନ କାର୍ଡ କରିଦଉଛନ୍ତି ପଇସା ନେଇକିରି ଛାତ ଘର ଥିବା ଏବଂ ଗାଡି ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଆସିଥିଲା ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଯୋଜନା ବିଧାୟକ ଖୁସିରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଯୋଜନା ବିଧାୟକ ଖୁସିରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ରାତି ରାତି ତାଙ୍କୁ ସେଟିଂ କରି ତାଙ୍କ ନାଁଟିକୁ ଦେଇ ସରପଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ ଚିଠା କି 22 ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ଯାଇ ଦେଖିବା ଏ ବିଡିଓକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନବା 22 ଜଣଙ୍କର ଘର ଦେଖିବା ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଘର ଚାଳ ଘର ପାଲ ପକେଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଇଏ ବାଛି ବାଛି ଛାତ ଘର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଅଛି ତାକୁ ଦେଇ ବାଣ୍ଟିକିରି ଅନ୍ତର୍ଦୟ ପରିବାରକୁ ଏମାନେ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଖୁସିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଡିଓ ମହାଶୟ ଆରାମରେ କରତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ରାସ୍ତାଘାଟ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବେ ଆମର ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ୍ୟବର ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ହୋଇଛି ପିଇବା ପାଣି ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଧାୟକ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟିବା ପାଇଁ ନଳକୂପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ନଳକୂପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଡ ଦୁଃଖର କଥା କଣ୍ଟାପଡା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ଲକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ଏ ବର୍ଷର ହାତ ପାଣ୍ଠି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସବୁ ଲୁଟି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ये विधायक पड़े कंटापड़ा बासी की भल पाती ये कंटापड़ा बासी की भल पाती नहीं और कटारे गाँ कोटी कोटी टंका नई कूले काम करी ठाकुर ना पाचेरी गोटे वर्ष धोई गला कोटी कोटी सेठी काम करपड़ा ब्लॉक को पांठी गोटे टंका देना ये कुआड़े ये विधायक एटी आई आपण माने चिंता करंतु कोबोली भाबरे एठारे चलीची एटी जनसुनानी हुए किंतु कागज कलम रे हुए लोक को ठेले कि विदा कर दिया जाउछ एटी बिजू जनता दल 15 वर्ष शासन रे आमे आसीचु प्रति साधारण लोक डायरेक्ट जाई किरी कलेक्टर को ग्रीवांस कोंती एटी किंतु जो माने दुर्नीति हटा हटा पीसी छाड़ छाड़ कोंती से पीसी नियंतनी भाग नियंती ये विधायक आ ये ब्लॉक प्रशासन भाग लउछ ये पीसी नवा सरकार नुह ये भाग नवा सरकार बाली घाट थाना ब्लॉक रु भाग केते नबे कोन आज विधायक पूर्वतन विधायक बसचंदी अरे तो निजे कहतुलु पीसी किया तू भाग खिया अरे भाग आउ केते दिया जीवन तू एटी कुआ तू मारो खिया
ଜମି କିଣିଲ ବର୍ଷକରେ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡି କିଣିଲ କୋଉଠି ତମ ଘର